डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। उर्दू अदब के मज़मून में आज हमारा उन्वान सबक बॉय स्काउट और गर्ल स्काउट और नज़म कवा होगा। इसी तरह उर्दू ग्रामर में हमारा उन्वान होगा कहानी नवीसी। ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम का हमारा 10वां हफ्ता शुरू होने जा रहा है। जमात पंजम के लिए उर्दू मज़मून में आज हमारा उन्वान है सबक बॉय स्काउट और गर्ल स्काउट। इस सबक के मुसन्निफ़ सिकंदर ज़ुल्करनैन हैं और सरीर खामा के सफ़हात 45 से 47 इसका हिस्सा हैं और ये सबक आपका सिर्फ इनफरादी बुलंद ख़्वानी के लिए है। मैं आपकी मुअल्लिमा नौशीन ज़रदाद हूँ। सबक की बाकायदा पढ़ाई शुरू करने से पहले हम इस सबक के तदरीसी मकासद को जान लेते हैं। सबक की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी और तबादला ख़याल इसमें शामिल है। हम सबक का अखलाकी पहलू भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि खिदमत खल्क़ की क्या अहमियत है। इसके साथ साथ हम लुग़त का दुरुस्त इस्तेमाल भी करेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस सबक का अखलाकी पहलू ये है कि हमें हर मुश्किल घड़ी में दूसरों की मदद और ख़िदमत के लिए तैयार रहना चाहिए। शायर ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। यानी जब हम दूसरों की खिदमत करते हैं तो हमें ना सिर्फ दिली खुशी हासिल होती है बल्कि हमें दूसरों की दुआएं भी मिलती हैं। आइए तो तलबा, अब हम इस सबक का तारुफ जान लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे। स्काउट लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सुनना। इस तहरीक का आगाज़ 1907 में बरतानिया में हुआ। इस तहरीक के बानी लॉर्ड बेडन पॉल हैं। स्काउट एसोसिएशन का बुनियादी मकसद नौजवानों में मजबूत इरादा और नेक चाल चलन पैदा करना है। बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड में नौजवान लड़के और लड़कियां समाजी खिदमत के काम सर अंजाम देते हैं। इसी तरह उनके अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा होता है। ये तहरीक नौजवानों को हर मुश्किल घड़ी के लिए तैयार करती है। पाकिस्तान में भी ये तहरीक कामयाबी से काम कर रही है। जी तो अज़ीज़ तलबा, सबक का तारुफ आपने जाना। अब आप यकीनन इस काबिल हो चुके होंगे कि आपके अंदर भी खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा हो और आप भी इसी तरह दूसरों की खिदमत को अपना शार बना सकें। तलबा, अब हम अपने ज़बानी और तहरीरी काम की तरफ आ जाते हैं जिसमें सबक की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाई आप करेंगे और अपने बड़े बहन भाई या वालिदैन के साथ इस सबक पर तबादला ख़याल भी करेंगे। मुश्किल अल्फाज को आप ख़त कशीद करके उनके मानी याद करेंगे और अपने वालिदैन या बड़े बहन भाई को सुनाएंगे और दिए गए अल्फाज के मानी आप अलग सफ़ात पर दर्ज करेंगे। तलबा, सामने नज़र आने वाले अल्फाज मानी आपकी सरीर खामा के आखिर में मौजूद फरहंग में लिखे गए हैं। अल्फाज ये हैं: तश्कील, साख्त, शक्ल बनाना या किसी चीज़ को बनाना, हौसला अफ़ज़ा, हौसला बढ़ाने वाले,
سرپرستی، امداد یا حمایت۔ عملی جامہ، کسی کام کو پورا کرنا۔ لاطینی روم کی قدیم زبان ہے یا آریائی زبانوں کی ایک شاخ۔ لاہ عمل، منصوبہ، کام کرنے کا منصوبہ یا طریقہ کار۔ محاصرہ، گھیرے میں لینا، چاروں طرف سے گھیر لینا۔ مستحکم، مضبوط اور اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا۔ مستعدی، تیزی یا پھرتی۔ منظم، ترتیب سے۔ نسواں، خواتین کا یا عورتوں کا۔ نشو و نما، پرورش پانا یا پھلنا پھولنا۔ جی تو اب ہم اردو ادب کے لیے ہی اپنے دوسرے عنوان پر آ جاتے ہیں، نظم کوّا۔ اس نظم کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں اور سریر خامہ کے صفحات 37 اور 39 اس میں شامل ہیں، اور یہ نظم بھی صرف انفرادی بلند خوانی کے لیے ہے۔ آئیے طلباء، اب اس نظم کی بلند خوانی کرنے سے پہلے ہم ایک نظر اس کے تدریسی مقاصد پر ڈال لیتے ہیں۔ نظم کی آپ درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کریں گے اور نظم کو لے اور وزن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اتفاق میں برکت کی اہمیت کو بھی جانیں گے۔ کوّے کی خوبیاں بھی ہمیں اس نظم کے ذریعے پتہ چلیں گی، اور ہم لغت کا استعمال کرتے ہوئے دیے گئے الفاظ کے معنی بھی تلاش کر کے لکھیں گے۔ آئیے طلباء، اب اس نظم کا ایک مختصر سا تعارف جانتے ہیں۔ اس نظم میں ہمیں کوّے کی خوبیاں اور خامیاں بتائی گئی ہیں۔ کوّا دیکھنے میں بہت بدصورت ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی بہت بری ہوتی ہے۔ کوّا ایک لالچی پرندہ ہے، اسے جو بھی اچھا یا گندا نظر آتا ہے وہ اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ لیکن کوّے کی ایک اچھی عادت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اتفاق سے مل کر رہتا ہے اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ کوّا بڑا پھرتیلا ہوتا ہے۔ شاعر نے نظم میں کوّے کو بے صبرا بھی کہا ہے، یعنی کوّے کو ہر کام کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اس نظم کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اتفاق میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ جو بھی کام اتفاق سے اور مل جل کر کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، یعنی اتفاق میں ہی اصل کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ آئیے طلباء، اب ہم اس نظم کو لے اور وزن کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ نظم کوّا۔ کوّے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے۔ کالی کالی وردی سب کی، اچھی خاصی ان کے ڈھب کی۔ کالی سینا کے ہیں سپاہی، ایک سی صورت ایک سیاہی۔ لیکن ہے آواز بری سی، کان میں جا لگتی ہے چھری سی۔ یوں تو ہے کوّا حرص کا بندہ، کچھ بھی نہ چھوڑے پاک نہ گندا۔ اچھی ہے پر اس کی یہ عادت، بھائیوں کی کرتا ہے دعوت۔ کوئی ذرا سی چیز جو پالے، کھائے نہ جب تک سب کو بلا لے۔ کھانے دانے پر ہے گرتا، پیٹ کے کارن گھر گھر پھرتا۔ دیکھ لو وہ دیوار پہ بیٹھا، غلے کی ہے مار پہ بیٹھا۔ کیوں کر باندھوں اس پہ نشانہ، بے صبرا چوکنا سیانہ۔ کائیں کائیں پنکھ پسارے، کرتا ہے یہ بھوک کے مارے۔ تاک رہا ہے کونا کھترا، کچھ دیکھا تو نیچے اترا۔ اس کو بس آتا ہے اچھلنا، جانے کیا دو پاؤں سے چلنا۔
उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, आंख बचाकर झटले भागा, वाहरे तेरी फुर्ती कागा, हा हा करते रह गए घर के, ये जा वो जा चोंच में भर के। जी तो अज़ीज़ तलबा, अब आप ज़बानी और तहरीरी काम को भी जान लीजिए। नज़म को लय और वज़न में पढ़ने के बाद आप अपने वालिदैन या बड़े बहन भाई के साथ इस नज़म पर तबादला ख़याल करेंगे और अल्फाज मानी जो आपको दिए जा रहे हैं आपने उनके मानी भी याद करके अपने वालिदैन को सुनाने हैं और फिर उनको अलग सफ़हात पे लिखना भी है। नज़म कव्वा के अल्फाज मानी भी आपकी सरीर खामा में मौजूद फरहंग में दिए गए हैं। अल्फाज ये हैं: पंख पिसारे, परों को फैलाए हुए, फुर्ती, तेज़ी या चुस्ती, ताक रहा है, देख रहा है, चौकन्ना, होशियार या चालाक, गुल्ले, मट्टी की गोली जो गुलेल में चलाते हैं, कारण, सबब या वजह, कागा, कव्वा, काली सेना, काली फौज, कोना, खुतरा, कोना कोना या एक एक कोना। नज़म की आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी करेंगे। अल्फाज के मानी लुग़त की मदद से लिखेंगे और ये सारा काम आप खुश ख़त तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अब 10वें हफ़्ते के लिए हम उर्दू ग्रामर के मज़मून पर आ जाते हैं, जिसमें हमारा आज का उन्वान है कहानी लिखना, यानी आज हम कहानी लिखना सीख रहे हैं। कहानी लिखने से पहले कहानी के तदरीसी मकासद को जानना ज़रूरी है। कहानी के तदरीसी मकासद में कहानी के असूल व ज़वाबित का अदा करना शामिल है, कहानी के अज्जा को तरतीब देना, कहानी में माजी का सीगा इस्तेमाल करना और कहानी को मुनासिब आगाज़, वाक़या और इख्तिताम देकर अपने अंजाम तक पहुँचाना। प्यारे बच्चों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहानी के 3 हिस्से होते हैं, जिन्हें आगाज़, वाक़या और इख्तिताम कहा जाता है। इन हिस्सों की तफसील हम आगे चलकर जानेंगे। अब हम कहानी के तीनों हिस्सों की तफसील बारी बारी जानते हैं। सबसे पहला हिस्सा आगाज़ कहलाता है। आगाज़ में किरदारों का तारुफ़ करवाया जाता है कि कौन कौन था और मसला क्या था। उसके बाद वाक़या आ जाता है। वाक़ये में आप ये बताते हैं कि वाक़या किस जगह पर हुआ और तमाम तर तफसील वाक़ये में बयान करते हैं। आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है। इस हिस्से में कहानी को एक मुनासिब अंजाम देकर कहानी को ख़त्म कर दिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ आपके लिए अहम नुकात लिखे गए हैं, जिनकी मदद से आप एक बेहतरीन कहानी लिख सकते हैं। इन अहम नुकात को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहानी लिखते हुए हमेशा माजी का सीगा इस्तेमाल होता है। कहानी के वाक़यात में रब्त व तसलसल होना भी बहुत ज़रूरी है। कहानी का अखलाकी नतीजा भी अख़ज़ किया जाता है। कहानी का आगाज़, वस्त और अंजाम दिलचस्प होना चाहिए और कहानी हमेशा पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाती है। जी, तो अब बारी आती है तहरीरी काम की। तहरीरी काम में आप कहानी लिखेंगे,
کہ کرونا وبا کے دنوں میں اگر آپ نے اپنے کسی رشتہ دار یا بہن بھائی کی مدد کی ہو تو اس کو آپ ایک کہانی کی صورت دیتے ہوئے تحریر کریں گے۔ یہاں پر آپ کے لیے کہانی لکھنے کا طریقہ دیا گیا ہے جو کہانی لکھنے میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ سامنے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریضوں کی عیادت کی جا رہی ہے یا ان کی خدمت ہو رہی ہے اور اس کا عنوان لکھا گیا ہے بیمار کی تیمارداری میں شفا کا کردار۔ اب کہانی لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے جس میں سب سے پہلے کہانی کا آغاز دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کہانی جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے یہاں لکھی اور اس کا آغاز ایسے ہے کہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ میرا چھوٹا بھائی اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا، گھنٹی بجی اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ آپ لکھیں گے۔ اسی طرح آپ آغاز کو ختم کرنے کے بعد واقعے پر آ جائیں گے۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ لکھیں گے بھائی نے دوست کو اندر آنے کے لیے کہا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ احمد بولا آج چھٹی تھی اور میں نے سوچا۔ اب احمد نے کیا سوچا جو آپ کے ذہن میں کہانی بن رہی ہے اس کو آگے لکھتے ہوئے اس واقعے کو مکمل کر دیں۔ آخر میں کہانی کو مؤثر اختتام دیتے ہوئے آپ لکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اب آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس کی کیا خدمت کی، کیسے وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ ساری کہانی یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں آپ اس کہانی کو ایک اچھا نتیجہ بھی دیں گے، جیسے اس کہانی کا نتیجہ میں نے لکھا کہ دوسروں کی خدمت میں ہی عظمت ہے۔ طلبہ، یہ کہانی آپ خوش خط تحریر کریں گے اور الفاظ کی بناوٹ کا خاص خیال رکھیں گے۔ اپنا کام انجام دینے کے بعد آپ یہ کام student.apms.pk پہ سبمٹ کروا دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔